ইনশাল্লাহ এই হচ্ছে সেই গাড়ি যে কিনা আপনাদেরকে এর আগে চেসিস দেখাইছিলাম। তো এখন চেসিস কমপ্লিট হয়ে এখন থেকে ফ্ল্যাট এবং বাটিকেলের যে জব, পুরো জব এটা হচ্ছে ফ্ল্যাটে আর এটা হচ্ছে বাটিকেলে। আসলে সময়ের কারণে ব্যস্ততায় অনেক জবই করতে পারি নাই। এই সেই গাড়ি অলরেডি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো ইনশাল্লাহ এখন যেটা মানে উনি আমাদের ট্রেনার এবং অনেক অভিজ্ঞ, এগুলো আজকে ফিট করবে। হচ্ছে চেসিসের উপরে বসবে হচ্ছে আপনার এক্সেল ডিফারেন্সিয়াল, এভাবে আসলে বোর্ड। ये हमारा उस्ताद है, उन्हीं हमारा ट्रेनर है। जो कोई भी काम जांच पूछ के उससे करना पड़ता है, क्योंकि बहुत समझदार आदमी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। बहु गाड़ी इसके जिंदगी। उस्ताद आपका ज़िंदगी में कितना गाड़ी बनाया आपको बताइए। हजारों के ऊपर गाड़ी बना दी है। आप सोचिए, वो हज़ारों का ऊपर गाड़ी बनाया और ऐसा बहुत बड़ा बड़ा मुकम्मल जितने भी गाड़ी है वही बना रहा है और बहुत बहुत बड़ा अच्छे गाड़ी बना रहा है। लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल है तो कुछ भी कर सकता है बंदा ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसको इज़्ज़त मिल रहा है और काम भी मिल रहा है, डिमांड भी है और उसको बहुत अच्छी तरफ से रेस्पेक्ट भी करते हैं आदमी लोग। তো আসলে কাজের কোনো বিকল্প নাই। কাজ এমন একটা জিনিস, কাজকে কখনো ছোট করতে নেই। কাজই আপনাকে এক সময় অনেক বড় করে ফেলবে, কাজ যদি মনোযোগ দিয়ে করা যায়। এই মেশিনটাই আমি চালাই কন্টিনিউ। এটার মধ্যে এই গাড়িটা কমপ্লিট করতেছি। আজকেও সারাদিন ইনশাল্লাহ এইটা দিয়েই কাজ করেছি, কাজ করে ফেলেছি। অলরেডি কমপ্লিট, এটা এই কাজ চল रहा है অলরেডি, এগুলো মারা কমপ্লিট।